ओम नमो भगवते सुदेवा सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमिदं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः उरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुभवनपुरे हन्तभाग्यं जनानां नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरैस्तैरनभ्यर्थितानभि अर्थान् कामानजस्रं निदरसि परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरवधिकबलपारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाडी ध्रुवमभिलषति व्यर्थम् अर्तिव्रजोऽयं सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलगत् प्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसिदोल्लासं सुनासापुडं गण्ड्योदन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्ध्रुवं वनमाल्यहारपडल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्गीद श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्गारि पङ्गेरुकां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चिदलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्ते तवार्तिश्चिदम् पडन्तो नामानि प्रमदपरसिन्धौ निबदिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणगदाः चरन्तो ये भक्ता त्वयि खलु रमन्ते परममुन् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमभिजते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमददे पादतुलसी परिक्राणे क्राणं श्रवणमभिदे चारुचरिते श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द दशकं 47 उल्लुकलबन्धनम् एकदादधिविमादकारणीं मादरं समुपसेविद सेदिमान् भवान् स्तन्यलोलुपतया निवारयन् अङ्गमेत्य पपिवान् पयोधरौ अर्धपीदकुजकुड्मले त्वयि स्निग्धहासमधुराननम्बुजे दुग्धमीशदहने परिश्रुतं दार्तुमाशु जननी जगामते सामिपीदरसभङ्गसङ्कतक्रोधभारपरिभूतचेतसा मन्ददन्तमुपगुर्गृह्य पाटितं हन्ददेवदधिभाजनं त्वया उच्चलध्वनिदमुच्चकैस्तदा सन्निशम्य जननी समादृता त्वद्यब्दो त्वद्यशो विसरबद्धदर्शसां सद्य एव दधि विस्तृतं क्षितौ वेदमार्गपरिमार्गिदं वृषा त्वामवीक्ष परिमार्गयन्त्यसौ सन्ददर्श सुकृतिन्यूकुलूकले दीयमाननवनीतमोतवे त्वां प्रगृह्य बदभीदिभावनाभासुरानन सरोजमाशुसां रोषरूषितमुखी सखी पुरो बन्धनाय रशनामुपाददे बन्धुमिच्छति यमेव सज्जनस्तम्भवन्दमयि बन्धुमिच्छति सा नियुज्य रशनागुणान् बहून् दिव्याङ्गुलो नमखिलं किलैक्षत विस्मितोऽस्मित सखी जनेक्षितां स्विन्नसन्नवपुषं निरीक्षतां नित्यमुक्तवपुरप्यकोकरे बन्धमेव कृपयान्वमन्यदाः स्तीयदां चिरमुलूकले कलेतीयागदा भवनमेव सायदां प्रागुलूकलबिलान्दरे तदा सर्पिरर्पितमदन्नवास्तिदाः यद्यपाशसुगमो विभो भवान् संयदः किमुपपाशयो नया एवमादिदिविजैरभिष्टुदो वादनाद परिपाहि मागदात् श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। थैंक यू।